উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ ত্রিপুরায় জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজে গড়বড় হচ্ছে। এর ফলে ঘন ঘন জাতীয় সড়কগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান লোকসভা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব জানান, বিষয়টি লোকসভার অধিবেশনে তিনি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, NHIDCL উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সংস্থাগুলি সড়ক নির্মাণের কাজ দেয় তাদের সর্বনিম্ন বা লোয়েস্ট বিডে দেওয়া হয়। জাতীয় সড়ক নির্মাণে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে 15 থেকে 20% কম মূল্যে কাজ দেওয়া হয়। এর ফলে ঠিকাদার সংস্থাগুলি জাতীয় সড়ক নির্মাণে 2 নম্বরই কাজ করে চলছে। এই দিন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চলে এমনিতেই বেশি বৃষ্টিপাত হয়, ফলে জাতীয় সড়কগুলি সঠিকভাবে নির্মাণ করা না হলে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এতে পরিবহন ব্যবস্থায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি তিনি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরির নিকট উত্থাপন করেছেন। তিনি আরও জানান, এবার দিল্লি ফিরে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিতভাবে নামধাম সহকারে অভিযোগ জানাবেন। তিনি জানান, এই ধরনের কাজ চলতে পারে না। बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को, since you were the MP and you were the chief minister also. Will you try to contact the union minister also? मैं ऑलरेडी नितिन गडकरी से बात कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं लोकसभा में एक क्वेश्चन में भी उठाया, सीधा उठा के बोला था, जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम NHIDCL करता है वो जो पूरे देश भर में ट्रेंड है भारत में, जो लॉएस्ट बिड को दिया जाता है पैसे के ऊपर। यहाँ जो काम करने के लिए ठेकेदार आता है वो लॉएस्ट बिड को जो है उसी को मिलता है नियम के हिसाब से। किंतु NH में नियम है, ये एक्सेप्ट किया हुआ है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो करेगा इनको भी आप दे सकते हैं, तो दे सकते हैं। तो अब नॉर्थ ईस्ट के काम को मैंने नितिन जी को बोल चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट के काम को आप इस तरीके से जो शेड्यूल रेट आप लोग बनाते हो उसके नीचे जाके बिड करता है, 15% 20% लेस में आते काम करने के लिए। तो इसका मतलब हमने जो शेड्यूल रेट बनाया, तो क्या हमारा इंजीनियर बेवकूफ़ है क्या? जो हमने ये काम इतने में हो सकता हमने बनाया। आप कितना पंडित हो गए, आपके पास 2 इंजीनियर नहीं, आप लेस में देके काम लेते हैं, उसके बाद चोरी करता है और रास्ता को ख़राब काम करके जाता है। ये बारिश बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये बात टेकअप कर चुका हूँ। मैं यहाँ से जाने के बाद नितिन जी से दोबारा मिलूँगा और मैं उनको ये लिखित रूप से दूंगा, जिन जिन लोगों ने ये काम किया इनको पर कार्रवाई करें। ऐसा नहीं चलेगा। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্যে জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড তথা NHIDCL জড়িত। এই সংস্থাটি বিভিন্ন ঠিকাদারি সংস্থাকে দিয়ে জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ করায়। আগরতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট, লঙ্কাই টিভি।